बात्या लोकों मनरे छनका भरी तितली बात्यारे प्रभावित होइतिला गजपति जिला गंगाबाड़ पंचायत छामुंडिया गां सेठारे वर्तमान स्थिति कौन एवं लोक किभली अवस्था अच्छी केते सतर्क सचेतन अच्छी से बाबद रे अधिक सूचना दौरान आम प्रतिनिधि जगन्नाथ साहू। तो जगन्नाथ आम सहित सीधासख लाइव रोचंती गंगाबाड़ पंचायत जगन्नाथ 2018 मसीहार तितली गजपति जिले में जो तांडव रचिथिला भूस्खलन होइथिला एवं एकाधिक लोक प्राण हरैथिले अनेक लोक बासहरा होइथिले आज जेतेबेले पुणी एक बात्या आसुछि मोन्था को नहीं लोक केते भयर अछंती प्रशासन केमती सचेतन करूछि एवं लोक माने सुरक्षित स्थान को गलेनी ना नाही। देखो आम अच्छु से गंगाबाड़ पंचायत जो 2018 तितली समय बड़ धरणर अघटन घटला भूस्खलन 18 जनकर मृत्यु घटला सेबठारु जदि आंध्र उपकूल को देई कौन एक बात्या जीवार सूचना मिलूची स्थल भाग छुईबार सूचना मिलूची ता पूर्व प्रशासन तार पूर्व प्रस्तुति करुचे एवं लोकों भितर गोटे छनका पशि जो लोक मैंने ये तो पहाड़र आखपाख अंचल रोचंती से लोक मैंने आसी जाती आश्रयस्थली गुड़िक विभिन्न पाखापाखि अंगनवाड़ी केन्द्र कहतु स्कूल एटी आश्रयस्थली गुड़िक सेठारे जो कुड़िया घर गुड़िक रोचंती किंबा पक्का घर पहाड़ उपर पक्का घर रोचंती सेमानंको एठाको अण दिया जाउछे एवं एठारे सेमान व्यवस्था करा जाउछे कोन कोन व्यवस्था करा जाइछे एवं केमती कोन व्यवस्था करा आलोचना करबा आज्ञा तो आश्रयस्थली रे कोठी कोन लोक रहलेन केमती वर्षा आरंभ हेलानी कि पवन आरंभ हेलानी कि आउ लोक मानकु कोठु कोठु आनी रखा जाइछे आज्ञा जाओ 2018 मसीहार जा घटना घटी लोकंकर पूरा भयभीत हो जाइछन्ती सेतिबाई ता पूर्व लोकंको आश्रयस्थल आमर 3 गुटे गाँ को 12 घर जहाँ से सेफ्टी कराई बहुत दूर आउ जहाँ बाकी से गुरिंगी 12 घर सामुंडिया 3 गुटे गाँ लोक ये सामुंडिया टारे स्कूल व्यवस्था कराई से लोक आसिक रखाई आउ वर्तमान 98 जन अणाई रखाई आज दिन में खावा पीवा व्यवस्था कराई लोक सुरक्षित जगह रखाई आउ से पूर्व लोक आउ 2-3 दिन लोक बाहर जावाई मना करेतु भगड़ बागर जो आम तो ये पड़ुशास करू लोक जीविक जीवना रही से समस्त को डकाई ये गोटे स्कूल रे अणाई बहुत समय बहुत दिन रही जो वर्षाटा हम भय तो रोथो केमती कौन रही जो से वर्षा होता बहुत आम डर रोते सर गत थर वर्षा समय तितली होता से पूरा भयभूत जो 3 कोन गाँव में आणचंते बाहर घर लिट करले से हमको समुद्र स्कूल स्थल रे हम सुरक्षित राम अच्छ कौन हेतला सकाळ आज कौन खाया पे किछ व्यवस्था कराई रिलीफ व्यवस्था सकाळ से चला भात और डालमा सब खाई साल रोसे करी गाड़ी केमती कौन लोक अछंती छोट पिला केते लोक थिबे पाखापाखि छोट पिला सब पूरा 98 पिला अछन सब छोट भड़ कि पवन वर्षा धरिकी समस्त सुरक्षित रहा स्कूल सब जोगाई अच्छा रोषे करके सब पिला बड़ कि खाना फाना चलला सुरक्षित रेट अच्छा पवन वर्षा कुआड़े बाहर को जाओना असुविधा बोली आगुरी गाइनामिक्स करके सब रखुंट आज बारे काम को जाए भाई काम को जाए वर्षा को नहीं काम को जाए सर कहीं वर्षा तूफान तो हम बोली समस्ते बगड़ जी लोक भी खुआई तथापि एवं वर्षा तो आरंभ होता खाया पीवा भी व्यवस्था कराई समस्त लोक भी केते अछंती आरी तो आसीबे आरी तो लागुथो ना वर्षा हेले वर्षा तो बहुत भय वर्षा पवन जो दुर्गत वर्षाटा 2018 सेतुल ना तितली जो होता से बयाटा समस्त भी रही गले सर छोट छोट पिला देखो ये छोट छोट पिला कहतु बड़ कहतु समस्त को रखा जाइए तो स्वास्थ्य अवस्था केमती कौन कौन व्यवस्था कराई कौन कौन व्यवस्था कराई मैडम आप कौन रखाई लोक मेडिकल मैडम माने भी आसिक रोचंदी आसथिले भी अछंती भी तांगे से मां मानक पई भी छोट छोट कौन शिशु मानक पई भी तांको पई मेडिसिन से करके सब रखाई समस्त को घोड़ाई बिछेवा भी दिखाई कौन दायित्व रखते अंगनवाड़ी आपको कौन कहुई प्रशासन पक्षर लोक मान सचेतन कर बगड़ थे डाकिक आणवे स्कूल मानक अंगनवाड़ी क्वार्टर आणिक रखापी कही
ଆଉ ଯିଏ କୁଆଡେ କାମ ଯାଇଥିବେ କଣ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ବି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଭୟ ଲାଗୁଥିବ? ଭୟ ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ରହୁଛି ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି। ଆଉ ଗତ ଥର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତିତିଲି ହେଇଥିଲା, କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ? କେମିତି କଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲେ? ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଣିପାରି ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ହଁ, ସେତେବେଳକୁ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କିଏ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଇଥିଲା। ଏବେ ସେତେବେଳର ଭୟକୁ ନେଇକି ଏବେ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରାୟ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରିବେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଭୟ ରହୁଛି। ତିତଲି ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା, ସେଠି ଯୋଉ ବାରଘର ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଥିଲା, ସେ ବାରଘର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା। ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ପରେ ବାରଘର ଗାଁରେ ସେଠି ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ପରେ ସେଠି ପାଖାପାଖି 18 ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ଏଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, କଣ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଉ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ସାର୍, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣ ଅଛୁ ଏଠି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ କି ଏଜୁକେସନ ଆମର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚିଠି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କାମ କରିବା କଥା ସେ କାମ କରିଛୁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକି ଆଣିଛୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଘରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡିଲା ନାଇଁ କି ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହବ ଏମିତି ବୋଲିକି ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଯାଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର 2018 ମସିହାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଭୟଟା ଥିଲା, ସେ ଭୟ ବି ହୁଏତ ଏବେ କମି ଯାଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ବୁଝେଇଛୁ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପବନ ବାତ୍ୟା ପବନ ବର୍ଷା କଣ କିଛି ହେଲାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ହଉଛି, ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ପଡୁଛି। ପାଗ ବଦଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ କି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନୋଟିସ କରିଥିଲା, ଯେହେତୁ କି ବାରଘର ପଞ୍ଚାୟତ, ବାରଘର ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାହାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଚାଷବାସ କରି ରହନ୍ତି ପାହାଡ ଉପରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନଥିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ଏକ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ବି ପଡିପାରେ, ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।